Hello! It's 3:30 in the afternoon and we're planning to go to Mispa Garden in Alimudjan, Iloilo. So, it takes an hour. No, Dad? No, it takes an hour. Pero, nagbakal kami anay sang tinapay nga manamit nga toasted siopaw and with soft drinks because it's super init subong hapon. Okay! Nabit guys. See you later. Hindi siya kuno sa soft drinks pero lato pala guys lato ano kay mainuman siya. It really quenched my thirst. Sarap ng Mountain Dew. Do the Dew. Mga anak, kamusta? Kamuda? Manamit man na ang toasted siopaw? Ha? Sam, what can you say about the toasted siopaw? Wow. Grabe guys, hindi kasarang ang 1, 2, kundi 3 gid sa pagkainit gid. Subong. This is Savannah guys. Here in Kibawan. Kibawan Pavia, gini di ba? Sakop ni siya sa Pavia. Savannah is one of the subdivision here in Hibawan. And we are also approaching there is a may Lumina. I want to show you that guys. Wala pa gid. Di na ko ta pag-pistor mo. Hakay ga-vlog ko de. SRDC St. Raphael. Maybe this one is also subdivision St. Raphael. St. Raphael. Welcome to Alimudjan, Iloilo. Dasig lang. Alimudjan here, and there is Leon, going to Leon. Continue on Eliason, Alamodian Road for 3 kilometers. Alimudjan Road. 3 kilometers lang yan. Lapit lang gagaliin, no? Uy. Lapit lang gid yan. Taklad din. Hi guys, we go daw mahibe. Ito ay gudang gusto niyo. Mercy guys. Grabe. Mayong ito na ang itrada. Piyak mo kung dito ito nagagi pa mo na ako. Pwede ka saka. Kaya pa, Sam? May laki naka-exercise ka na? Oh. Welcome to Mispa. Wow.
Shake na lang ako nila. Order. Buko shake lang. Kabayad man sa ugtas. Nabuko? Ti worth it man, nakabayad man sa ugtas mo. Mango Milo na lang, sir. More. Dua kami, hindi pa kami. Okay. Saved by grace. Ano pa dyan, sir? Tumilo. Wow. Domingo, isa na kilo. Overlooking place. I love you, Iloilo. May wifi, 3 hours, 10 pesos, 1 day is 25 pesos only. I think ini nga place, ginapanagihan, guro sa Christian family. Kay, you know, Mispa comes from the Bible also, which means watchtower. It is mentioned in the biblical story of Jacob and Laban, where a pile of stones marks an agreement between two people with God as their watching witness. So there it is. Amon to kagila ang ilang resto. This is the guys, sa pagkabudlay sa malagyan. Dapat kadto ka diri motorcycle ang dalon mo. Dad, say mo be, magkadto ka diri dapat motorcycle ang dalon mo. Pwede Motor lang. Pero dapat motor nga ano. Okay man. Ang bisan. Okay. Kaya. Watchtower ning ginatawag nga Mispa. Overlook. Ano? Logo ko. Ano? Kita mo na po? Oo, no? May ara, tagamitan yan, no? Makita agad. Bibi, oh. Dita ka sa likod niya, ay. Nak. Dito ako sa God bless. Dito, oh. Ating bukid. Pamatsyag mo, ano na natin ang bukid, Dad? Leon? Leon naman. Leon na, no? Hindi ko naman gayo. Hi! We're here at Mispa Garden. Pinahirapan. Ang sasakyan. Pinahirapan ang sasakyan. Paano kila? Oh! Mango shake and buko shake. Thank you! Kami picturean nyo man kami ni Daddy. Refreshing. Hanap man? Oh, may ari dad, oh. Buko shake. Wala na sang buko shake, mango shake na lang. Ay, melon. Medyo mabudlay ang dalan pasaka diri, nabudlayan gamay or nabudlayan gid todo si Wigo. So mas mayo gid siguro nga magmotor lang kamo pakasaka diri kay do medyo takladon ka ang alagyan is hindi gid masyado sa sementado ang some nga may ara gid nga part nga alagyan nga rough road siya. So amo ning ilang tree, though ginatawag nila nga watchtower. So
So, very simple lang diri nga place. Pero, kanami naman, mahangin. Mga bata ko. Picture sila. Susulitin. Ang dugo ni Daddy. Nagsaka sa 150 over 100. Pero kanami isa guys. Dito sa at my back, Leon na dito, Bukhari siguro. Baka pa nalagpat na lang kuya, pero dito pala over there, City of Iloilo. So, if you want to find a place nga gusto niyo mag-relax or coffee lang, mayari man sila sa mga short orders nga pa-cater nila sa ilang restaurant. So, mas manami diri guys. Ka-relaxing. 300. So, ang amon nga order and plus the entrance fee is 30 pesos ang entrance fee. And sa gin-order namon nga, ba't pila ni? 248 ang amon nga juices, shakes. So, thank you so much! God bless back. God bless guys. Thank you. Where's my bag? Your bag, ate? Ang imo tubigan? This is the watchtower. Oh! No, siya nga kagahod gila isa niya. Butang na sa naming sound. Please watch your steps. Garden din matagdag. Wow. Mas namin pag-idigali. Itong ko tabi. Ikaw bitong dagan na ba? What a view. Oh, she's having fun. Kakanta-kanta siya. Bye for now, Miss Pag Garden. Thank you, Mom. Thank you. God bless you more. Gani, oo. Thank you, kid. Thank you. God bless. So, what can you say about this place? Easy. Amazing about you, te. Amazing man. Kaya, Dad! Doon ang amo niya, Daddy, oh. Uwi na siya. Kulbaan na siya. Magabihan kami kay ang dalan. Medyo rough road gamay kag may ara nga bato-batohon. So, pwede tani diri ka sa dala sa pasaka sa salakyan kaso lang. Taas. Gamaya po yung rida. Gamaya mo daw rida. Ooh!
Ato si We Go Red. We go red. So until here na lang guys. I hope you can visit this place. The Mispa. Okay, God bless everyone. Have a nice day.